नहमुदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम सूरा निसा पारा नंबर 4 की आयत नंबर 20 और 21 की तफसीर और लफ्ज़ी तर्जुमा करेंगे इंशाअल्लाह ताला। व इन अरदतुम मुस्तिबदाला ज़ौजिम मकाना ज़ौजिम व आतैतुम ईदाहुन्ना किंतारन फला तअखुज़ूनहु मिन्हु शैआ अतअखुज़ूनहु बुहतानन व इस्मम मुबीना व कैफ़ तअखुज़ूनहु व क़द अफ़ज़ा बअदुकुम इला बअद व अख़ज़ना मिनकुम मीसाक़न ग़लीज़ा। व इन और अगर तुम चाहो इस्तिबदाल बदलना तब्दील करना, ज़ौजिन कोई और बीवी, मकाना ज़ौज एक बीवी की जगह, व आतैतुम और तुम दे चुकी हो इहदाहुन्ना उनमें से एक को किंतारन एक खजाना बहुत सा माल, फला तो ना तअखुज़ू तुम सब लो मिन्हु उसमें से शैआ कुछ भी, क्या तअखुज़ूनहु तुम सब लोगे उसे बुहतान लगाकर, वाह और इस्मुम मुबीना सरी गुनाह होते हुए, इस्मन गुनाह मुबीना सरी या ज़ाहिरा या खुल्लम खुल्ला। व कैफ़ा और कैसे तअखुज़ूनहु तुम सब ले सकते हो उसे, वक़द हालांकि यकीनन अफ़ज़ा मिलाप कर चुकी हैं, बादुकुम तुम्हारे बाद, इला बाद की तरफ, व अख़ज़ना और वो ले चुकी हैं, मिनकुम तुमसे, मीसाक़न वादा पक्का अहद पुख्ता अहद, गलीज़न पक्का। अल्लाह अकबर। इन आयत में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये फरमाया है कि अगर कोई शख्स अपनी बीवी को सिर्फ इसलिए तलाक देना चाहता है कि किसी दूसरी औरत से शादी करे तो उसके लिए ये किसी तरह भी हलाल नहीं है कि उसने जो मेहर दिया है उसमें से कुछ वापस लेने के लिए ऐसे हालात पैदा करे कि बीवी मजबूर होकर तलाक लेने के लिए मेहर का कुछ पैसा वापस कर दे। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उससे खुला जुल्म और बड़ा बुहतान करार दिया है। मज़ीद ताकीद के तौर पर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया है कि मेहर वापस लेने को तुम कैसे हलाल समझते हो, हालांकि तुमने उसके साथ हम बिस्तरी की है और वो अक़्द निकाह के जरिए तुम्हारी ज़ौजियत में आई है, तुमने उससे फ़ायदा उठाया है। तो इन आयात के जरिए पता चलता है कि हक मेहर उसी वक्त देना कोई ज़रूरी नहीं है। अगर औरत यानी बीवी या उसका वली डिमांड करे कि उसी वक्त देना है तो फिर तो उनको देना ही पड़ेगा, लेकिन अगर वो रुख्सत दे देते हैं या मुद्दत मुकर्रर कर देते हैं तो जायज़ है। और कुछ बीवियां ऐसी होती हैं कि ना तो मांगती हैं और ना ही कोई मुद्दत मुकर्रर करती हैं, तो उनके लिए फिर जाहिर होता है इन आयात से कि अगर तुमने उन्हें तलाक दी, यानी आपस में तलाक हो गई या खामद फौत हो चुका है, तो तलाक देने के बाद उसका हक मेहर उससे पूरा लौटाना होगा। अगर उसका खामद फौत हो चुका है तो विरासत में से पहले उसका हक जो है हक मेहर निकलेगा, उसके बाद जो भी उसके हिस्से में तकसीम आएगी वो भी वो लेगी, यानी हक मेहर भी लेगी विरासत में से, और जो उसका हिस्सा बनता है, जैसे कि अगर औलाद नहीं है तो 1/4 उसका हिस्सा बनता है, अगर औलाद है तो 1/8 बनता है, तो वो भी लेगी। अबुल अजफा सलमा बयान करते हैं कि मैंने सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा को ये बयान करते हुए सुना है कि लोगों औरतों के बहुत ज्यादा हक मेहर ना बांधा करो, अगर ये बात दुनिया में इज्जत या अल्लाह ताला के तकवा का सवाब होती तो उसके ज्यादा हकदार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होते थे। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बीवियों में से किसी एक बीवी का मेहर 12 औकिये चांदी से ज्यादा मुकर्रर नहीं फरमाया, और ना आपकी बेटियों में से किसी का हक मेहर 12 औकिये चांदी से ज्यादा मुकर्रर किया गया था।
بعض اوقات ایک شخص اپنی بیوی کے مہر کی وجہ سے آزمائش میں مبتلا ہو جاتا ہے اور اس سے عداوت بھی ہو جاتی ہے اور یہ کہتا ہے کہ میں نے تو تیری ایک ایک سہولت کی خاطر بہت مشقت اٹھائی۔ یہ مسند احمد میں، ابو داؤد میں موجود ہے اور ترمذی میں بھی موجود ہے۔ تو بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں کہ بہت زیادہ حق مہر رکھ دیتے ہیں، جس کی وجہ سے آپس میں درار پہلے ہی پڑ جاتی ہے، پھر وہ شادی کامیاب نہیں ہوتی۔ حق مہر تو ایک تحفہ ہے جو عزت کے طور پر دیا جاتا ہے، عورت کو عزت دی جاتی ہے، تو یہ کم ہی رکھنا چاہیے، لیکن بہت زیادہ کم بھی نہ ہو، بس آج کل کے دور کے مطابق رکھیں اور آپس کی رضامندی سے رکھیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ۔ اس سے معلوم ہوا کہ جماع کے بعد دیا ہوا مہر واپس نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ دو لعان کرنے والوں میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم دونوں کا حساب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ذمے ہے، تم میں سے ایک جھوٹا ہے، اب تمہیں تمہاری بیوی پر کوئی اختیار نہیں۔ اس شخص نے کہا میرا مال، یعنی وہ مال جو اس نے بطور مہر دیا تھا۔ آپ نے فرمایا تمہارے لیے کوئی مال نہیں، اگر تم اس کی بابت سچ کہہ رہی ہو تو مال اس کا معاوضہ ہے جو تم نے اس کی پرائیویٹ جگہ کو حلال کیا، اور اگر تم نے اس پر جھوٹا الزام لگایا ہے تو پھر وہ مال عورت کی نسبت تم سے بہت دور ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتا ہے کہ تم میں سے ایک ضرور جھوٹا ہے، تو کیا تم میں سے کوئی توبہ کرنے کے لیے تیار ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات 3 بار ارشاد فرمائی۔ یہ بخاری میں موجود ہے اور مسلم میں بھی۔ اور یہاں پر پختہ عہد سے مراد عقد نکاح ہے۔ نکاح ایک بہت ہی پختہ عہد ہوتا ہے۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں فرمایا تھا عورتوں کے متعلق اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈرو کیونکہ تم نے ان کو اللہ کی امان کے ساتھ لیا ہے اور اللہ کے کلمے کے ساتھ ان کی پرائیویٹ کو حلال کیا ہے۔ یہ مسلم میں موجود ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے گناہ ہماری غلطیاں معاف فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔